Good evening sa ako mga amiga gamegu. Nare taron ha, nagahimo day ko og ahos nga binugway guys. Pinagi mangita sa merkado ani. 2, 4, 6, Wala man ko lingaw ron guys, kaya kung bana may nagluto og sudan. 14, Naginay lang sa kong ripak ani guys. 20, 24. Manila makahuman intong ta ani pila pa gatos ani guys. Okay kay ni siya himuon kay kinahanglan jud nimo isumpay-sumpay guys. Tama ani, sumpot-sumpot gini nimo guys. Unya kinahanglan 50 yun kabuk yung mahimo nga ana usa ka bugway. So kailangan 50 ka buok para mahalin nimo og 45 pesos. So kung maghimo ka og 1 kilo guys, makahimo ka og 3 ka gatos og 50 ka buok. So 350 ang mahimo nimo. Ito ka bugway naka 45. So dako makita kabuton ana. So mas bintahan gyud ay nga maghimo ka. Daghan na tag mahimo guys, sabi na daghan tag ahos nga madala. Nagamay ra man akong ahos nga gidala guys kay kami laging usay ka puyon sa bayat ka. Gamay na lang yan. So kani lang sa kay practice ko og bugway guys. Ano guys? Thank you for watching guys.